And this is Papa Loves. Woo-ha! McDonald's. Parang makakita tayo ng bundok, no? At tara, lipat tayo sa kabila, ano? Tama ba? May kebab. Ayan, simbahan. Yan ang bus number 2. Number 2. Cucina Oriental na Duarte. Ah, dito yung salamin. Ha? Ah, dyan, pipicture kita. Pancho. Picture. Pancho. Okay. Ayan o pa. Ayan, dyan kayo. Ah, sige, picture. Ah, Pancho. Wait. 1, 2. 1, 2. Right. Ayan. Ayan o, Tomaso. Warsaw. Tomaso Building. Nalilipat tayo kabila. Ah, ito yung ano. Picture tayo dun. Ayan yung merong espada. Ayun o, dali, picture. Warsaw City Center, guys. Wait lang ma, hindi ko na ano to. 1817, 1917. Si Kosciuszko. Si Kosciuszko built in 1817 to 1917, 1940 to 1947. Ha, kita nyo naman guys kung gaano ka ano, diyan mo na, picture. 1, 2. 1, 2. Right. Guys, ito yung sa gabi, yung maliwanag nila na ano, madaming Christmas tree tsaka Christmas light. Ito yung sa market nila. Maganda pala paggabi tayo. Oo, magpaggabi tayo maganda, ano. Tapos dyan tayo kakain, di ba? Tama, mala. Ay, meron silang ano dito. Ayun o, may ano pa, laruan ng mga bata. O kaya nga eh. Kantor, ayun, ano yan? Kanjok. Bode. Puro ano dito. Ang ganda dito talaga.
Ito yung ano guys, Warsaw. Warsaw. Buti na lang, nag-walking kami. Dito pala ang pinaka-city. Diyan naman, Kasi diyan ka sabi- naman. Ayun ang kantor pa. Dito ka. Hop, stop. 1, 2. Right. Ayan. Saan ang kantor? Where? Mamaya na dyan. Dito mo tayo. Mamaya na dito. Kantor muna tayo. Ito yung ano, sa night. Maganda dito sa gabi tayo mag-video. No? Sa gabi. Ang ganda Ganda, pala. bre. Dito pala yung pinaka-city. Ayun, no? Oo nga. Maganda to sa gabi. Promise. Ang ganda. Ay, may mga bili. Teka lang. Papicture mo ako sa Sige. Christmas tree. Okay. So, ayan guys. Christmas tree. Ganda. Dito pala maganda. Buti napunta kami dito. Okay. Jak chyba się na drugą nogę, tak Grześko odeszło, pani nie. Odjedzie, tak. Grześko pani odeszła. Wow. Umigatas. Donut nila. May flavor rin sa donuts. Ito yung sa gabi guys na nakikita nyo na inaano ng Warsaw. Salubong tayo ganun. Ganun ka. Dito ako sa kabila. Salubong tayo. At yung mga souvenir. Ayun yung mga may ilaw sa sa gabi. Ito, yung mga souvenir nila. Magaganda. Wow. Pabango. Pabango siya. Tinapay. Yung tinapay nila. Gas kismak. Ay, cotton candy. Milka. Ito. Gaganda Ito. Bibili si mama niya namin. Kano kaya? Ito na yung mga Christmas light nila guys. Christmas tree. Jam. Santa Claus pillow. Pillow case. Ganda, souvenir. Cheese. Domek to jest Centrum Kultury, który mamy do zaoferowania dla Państwa wyroby tutaj ceramiczne naszych instruktorów. Kolejne stoisko numer Kolejne stoisko to mleczne inspiracje i pan Grzegorz Łuczak. Tutaj pani w czerwonej, pięknej czapeczce i kurteczce. I Państwo tutaj przygotowali dla nas mleko i przetwory. I wszystko, proszę Państwa, z własnej produkcji. A widzę tutaj takie piękne różowe jogurty. Także serdecznie. Desery, tak. Truskawkowe chyba. Także zapraszamy serdecznie piękne, kolorowe sery również przyciągające oko. Tak. Kolejne stoisko numer 4 to mamy Czary Mary i tutaj ciekawa oferta własnej roboty ciast. Ganda.
Ja mówię, tak, to jest obciążone, wie pani, tam w środku jest kukurydza. Będzie? Jest do dyspozycji grzane winko i gorąca czekolada, także proszę Państwa, stoisko numer 4 i restauracja Welcome to Thompson Suwiki. Pierogi. Mamy stoisko numer 5. Pierogi. Bread. Zapraszamy tutaj do oferty pełnej. Myślę, że Pani ciekawe. To magenta. Jaśków świątecznych, obrusów. A chyba jedynie taką w swoim rodzaju tutaj u nas stoisko, także zapraszamy. Życzę powodzenia. No i Pan Robert Filip. Pan jest rok, to jest How much? 10, 20, 30. 1 i 2 0. To 100. Hindi na kahit. 1 i 2 0. Ganyan kuya. Ito maganda oh. 10. 10 only. Okay. Dobre, dobre. 10. I want Ito eh. Oh. Koka, sige. ito. Alan? Ayan. This one? At this one? Yeah. 10 ha? 10? Tak. Okay, tak. Taka. Suot mo, suot mo. Mierzyć. Alright. Wow. Teka, may picture lang kita. Hawak mo. Lusterko. Dali, picture kayo. Picture. Ayaw niya. Okay. Anong kulay? Okay. Koka, dalawa. Eto, maganda. O, też będzie ładnie. Eto, maganda oh. Picture lang kita. O. Maganda rin. Salamin. Wow. Anong kulay? Ano kayo ba? Oh, ba't sinuli mo yan? Okay na yan. Ta? A ta? A ta? A pani O, ale tutaj pani dobrze, nie? Dopasowana, elegancko. Tignan mo din eh. A ta ciepłka? No. Picture kita. Dapat doon ka pala sa gitna, no? Para maganda rito sa gabi. May ilaw. Ayan. Dito, harap. Masyado naman kasi bulky. Ganyan talaga yan. Ano yan eh? Russian Ukrainian style. Labita. Ayun o, labita.
La vida loca. Yung ganyan, parang maganda rin yung ganito. Ah. Ay, yung ibang kulay. Yung ganong kulay. Ano? Wow. Do którego będziecie? Do której będziecie? Nie kochani, do którego dnia? Do dnia, sobota, niedziela. Yan. Sige. Pero ano siya, itim siya. Hindi siya red. Dito tingin. Pancho. Okay. Pasuje do ubrania. Dobrania. Dobre, beautiful, Dobrania. Ganto ya. Bagay daw sa'yo, sabi. Bagay, kailan. Taka jest taka, no, Hmm. ten kolor. Ta. Yan. Bo tego nie mierzyła pani. Ayan. Ito ang panlalaki. Yan ang pambabae kay Mama Loves. Alright. Yung puti ba? Ayaw mo? Ito? Bagay sa jacket mong puti? Ito? Ganito? Ayan. Ganyan lahat. Bulky. Dito tingin. Anto. Taki jest. Taki. Diba? May taga-suot ka pa. white. Nasukat na lahat, guys. Sinukat na lahat. Yung bang ganon, ayan, yung ganon, ayan. Ayaw mo na. Katulad din ito yan. Hindi, iba yun. Oo nga. This, how much? 50 zł. 50. King Gish. Gish daw, Gish. Maganda yung may ganon. Yung ganon, no? Bulky talaga. Pang ano yan, Sorry guys, natatabingan kayo. Yan guys. For me. I have. Granat. Okay. Dobre. Nie. Czarna. Aha. Gaganda ng ano nila, 10 lang, guys, 10. Hindi baka dito mura. 10 yung ano. Sinukat. Pag ito hindi bumili, sabi niya. 50. King Gishon. Zaraz pokażę. 5. 5 siguro. King Gishon. Iyon, 10. 10 doon. 50. Okay. Ba't mas mahal? Ewan ko. Kasi ano yan, purong sulsi. Purong sulsi. Ayaw na niya guys, 50. There, 10 only. Why this? Only 10, this 50. Di ba? Mas much expensive. Kasi sulsi yan Diyan ka na lang kumuha. This one, 10 10. 10. Tak, 10. Ayan pakita sa'yo. 100. Guys, atras. Sinukat lang. Magpasalamat ka na lang. 100 100. Only 10. Okay. No, that Pakita mo yung pera mo. 10. Pakita mo 10. Pakita ka ng 10. 100. Tapos isa 50 na. Oo, kasi maganda. Ma pani napisać
Ayun na, hindi na nakatingin. Halika, halika na. Dito. Magkano dyan? Mahal pala guys. Kala ko 10 lang. Kasi 10 Oo. lang yung pinakita niya kanina. Oo, 10 lang kanina. Welcome to Tomaso Masuwiki. Yan ko yan. Yan domble Warsaw. Video. Eh, ganun. Downtown Warsaw. Downtown. Pupunta kami sa kantor. Tomaso Wiki ba? Tomaso Masuwiki Bus. Kantor. Kaya kami, kantor. Diyan. Ah, dyan ah. Dyan ka. Mancho. Mancho. Okay. Kanina pero yan Sino? Ah, baka mga agaw na ano yan. Hawakan mabuti. Bankomat. Sarado siya pag linggo. Kasi dyan malaki pala yun. Pwede, ano? Eto, ano to? Ayun, ang Quiapo. So, saan tayo tatawid? Pag ganun. O, ikot dyan. Dali mo. Op! Stop na! Stop! Balik, 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 balik. Nakita ko kasi stop po. Yun o. Ayan na. Lakad na. Lakad guys. Ayan ang Lasal College guys. Lasal College. Ayan, picture kita dyan. Maganda. Ah, 1, 2. So ayan guys, naghahanap kami ng kantor. Buddha Galleria. Ah, Galleria din pala yan. Baka dun meron sa loob. Buddha Galleria. Iklat. Amplifon. So yan guys, ang Solideo Los et Gloria. Ayan. Dom Hanloy Thomas Radon Rosman. Ayun o, Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Saan tayo pupunta? Hanggang doon lang, tapos balik daw. Ang sakit sa kamay. Ah, ito. Meat section. Ah, baka. Baka dito.
Thunder. Oo nga. Baka doon ka lang din mag-ano, ano. Ah, 7-Eleven guys. May chicken, may burger. Talaseng. Ang sakit sa kamay. Wala kaming gloves. Diyan ko na kita. One, two. Ito yung bus station nila. May mga oras. Ito ko po. Por Slote. Dito yung kung ano sa atin sa Riyadh, Rialin. Dito naman yung Por Slote. Tingnan natin. Ito yung mga Por Slotists. Por Slote store. Ayun o, puro mga pamasko guys. Ayun o, por. Nye, tilko po, Por Slote. Ay, bawal ang camera. Sarado. Sarado siya guys. 9 to 8. Sa Prasam, sabi niya. I'm sorry. Sa Prasam. Ano? Tipo, second hand. Second hand. Sa taas siguro, ano? Linggo kasi ngayon guys, kaya maraming sarado. Wala na dyan. Babalik na kami kasi parang ano na doon. Oo, tsaka ang sakit na sa kamay. Dito tayo sa kabila. Patawid. Batawiran. Doon na yun. Stoplight. Dito ka, picture lang kita. Answer. Ayan. Mamaya naman guys. Ang sakit na ng kamay ko.
Loves TV Official. Subscribe and click the bell.